ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍ ଆଗର ଏ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଯାଉଛି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଆମେ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେ ଚଲୁଛି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ରା ଛତରା ପିଲାଟା ହେଲା ଫୁଲା କଥା ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଝିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ତା ଘର ସୁମିତ୍ରା ତା ଘର ତା ନା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ରଖୁଛେ ଉଠିଛି କୋଉଟା କଇଁ ଏଇখন କାଳିଆ ଫୋନ୍ କରିବ ଏବେ ଏଇ ଫୋନ୍ କଲା କୋଉଟେ କୋଉଟେ କୋଉ ଫାର୍ମ ପଛଆଡେ ଫାର୍ମଟା ଅଛି ବାବୁଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟା ଅଛି ପଛଆଡେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାର ତ ହଉ ହଉ ଗାଇସ୍ এখন ସେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେ ପିଲା ପହଞ୍ଚିବ हाँ स्लो करो कोड़े चलो स्लो कोड़े बिजु याडे चारियाडे नटियाडा पूजा এই গাইস এই ভিতরে মটন মটনের ভিতরে বিকা হচ্ছে সাঙ্গ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲାରେ ସେ ମଟନ୍ 500 ଟଙ୍କା ନାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାର୍କେଟ ଆଣିବେ ନା 600 ଟଙ୍କା ଏ ବିକୁଛି ମଟନ୍ 500 लोग गौर सड़ा छपरी लोग चलो कुकुरा नहीं तो सुन लिए काई ना हाय करो ना हाय कर हाय कर करो काले नाच करूची एमन जाते मटन पाई देख पारे या मुन्ना से पिंडू आ ये मटन बापरा आर गोटे मटन काटा चली आसीना ये मटन कटा जो गाइस मटन पाई बाहर आम खाली कुटई दियो का मसला है टिकरे दे जरा छाड़ देला से दागर पनखिरे काटिबो हां बेस पेश करे ना खाली कुटई दियो का मसला के जरे ये बिजू ये मुन्ना फोकस ये सुन ले अब चेन्नई में अब मटन पशिब पॉलिथिन रे टुकड़ा कोन किछि नाही